সংগ্রাম চলছে নইলে আন্দোলন চলছে নইলে সংগ্রাম চলছে চলবে We want justice. ফাঁসি দিতে হবে idea. Ito di para lang tinagas. 사과 খাই দিছ সাথী কিছু সাকা খাই দিব হ্যাঁ ও সাকা খাই দিছ না এই তীব্রসাদের আক্রমণকারীকে অতি সত্বর সাজা দিতে হবে নাইলে সংগ্রাম চলছে নাইলে সংগ্রাম চলছে এই পরিকল্পিতভাবে গণহত্যাকারীকে অতি সত্বর ফাঁসির সাজা দিতে হবে নাইলে সংগ্রাম চলছে আগুন জ্বলছে প্রমথা লং লিভ প্রমথা লং লিভ রাজ্যে কেন শুধু তীব্রসাদের উপর চেয়েছে আক্রমণ করা হচ্ছে বিপ্লব দেব জবাব চাই রাজ্যে ঘন ঘন কেন শুধু তীব্রসাদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে রাজ্য সরকার জবাব চাই জবাব তোমায় দিতে হবে জবাব তোমায় দিতে হবে তীব্রসা অফিসার কঙ্কি বিধানে দাঁতিনি সাজা মারে নাই রাজ্যকে নাকি হর্ষং লাই নাই রাজ্যকে নাকি হর্ষং লাই নাই প্রমথা লং লিভ বগরা লং লিভ প্রমথা লং লিভ প্রমথা নেত্রী খাদুমা মিছিল দলে দলে ফাই বাই দে প্রসারণ সাতক পিতক খাই মারতে খাদুমা মিছিল দল দলকে ফাই বাই দে তীব্রসাদের উপর আক্রমণ কেন রাজ্য সরকার জবাব চাই যে কেন তীব্রসাদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে রাজ্য সরকার জবাব চাই সত্তর এই আক্রমণ বন্ধ করতে হবে রাজ্যব্যাপী আগুন জ্বলছে রাজ্যব্যাপী আগুন জ্বলছে এই আক্রমণকারীরা হুঁশিয়ার তীব্রসাদের আক্রমণ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার চক্রান্তকারীরা হুঁশিয়ার সত্তর সেই তীব্রসাদের বিচার চাই সত্তর সেই তীব্রসাদের বিচার চাই আন্দোলন
আন্দোলন চলছে রাজ্যব্যাপী আগুন জ্বলছে চক্রান্তকারীরা হুঁশিয়ার চক্রান্তকারীরা হুঁশিয়ার তো বেঁচে বেঁচে তীব্রসাদের উপর আক্রমণ কি তীব্রসারা মেনে নিতে পারছে না এই তীব্রসাদের উপর আক্রমণ কি তীব্রসারা মেনে নিতে পারছে না আমি তো বলছি এই আক্রমণ বন্ধ করতে হবে এই সংগ্রাম চলছে রাজ্যব্যাপী নাইলে আগুন জ্বলছে সারা রাজ্যব্যাপী আগুন জ্বলছে প্রমথা লং লেভ প্রমথা Sungkini orang waktu sejagi reli kami ni mo sini waktu semana kono ya bini nukung ni bini bihik bini besar bini buma cinta aku mereka sing bayi cinta aku kian kumar ni berapa jamaah dia ni kami ni borang buka busu jadi kami tongka abu kah kami ni sing suku manggala सरकार बना लाग लाग फल सुकुंग मंगला बिनी बुसा जी कमोदा के नौडी बरो कमोदा को आ कमो मन के पुरन खामिया सुंग सुदा एकमात्र नायो जदि ओ सुकान्त दास जदि फासे निमा खान केसे बिनी बरो बिनी कुनि बरो नि बुखा थांदां नाय बिनी बुखा थांदां नाय बरं जे कष्ट का थिमाने बरं न जेबो बाहाय के थेमानि सुंग सरकारनो कबगो कोन दादि दादि फाटफा जास्टिस रना नांनाय बिनी फेमिलि बरं जास्टिस रना नांनाय सिनो वाति सेवि सुंगे रेल खेमेन बाय बिनी कुन बरं सुंग सन्तुष्ट थामिया बरं नुखुं नै दुई फां फायनाय बरं नुखुं माइ तो बनाय माइरं को बनाय बसाय की कमाय दं बरं नुखुं बाहाय के बाय को बितांखा आबनो सुंगे बो सन्तुष्ट थायनो मतन थिनखानि आसु आबो करे सरकारनो सम तारातारि सुनायो जदि बहुत बरं जास्टिस रना बागिने फेमिलि बागि जाति जदि बिचार थायके सुंगे बा आन्दोलन थायनाय सुंगे बो बासानाय सुगो सबाय थायया असबाय संया थायया सुंगे बो थानाय सुंगे बो खालिका सुंगे बो सागा थानाय असो कलाबो सुंथाय सुंगे बो आन्दोलन थायनाय सिनि बखाते बो खामु सिनि बरं दिने दिने जाहाके आबो मुइ तंगु हुआ खिलेसि सिनि बुखु कालने सकिउ जमा दियानो हाके देख थायजोनि हाके मुइ तंगमन ताबो हाय संगि संगि जुदि माइके रिसेन्टलि जुदि माइके गथनाय पर एक गथना गति तंगु सिनि माहाके सिनि बरं रंनो सुं हाके सुं जाबो रि माने जास्टिस दिमाने सरकार थायनाय सुं नायो बरं नखनि बरं न जास्टिस जदि बरं न तारातारि बिचार माया हाके सं असो बाय थाग्रा सं सारा दिनरा तमा सं सारा बरं बसुं सं हाके संगाबो खायनाय सरकार सं बरं सरकार थायनाय सं आसो नायो जाति बरं जास्टिस दिबरा मथा लंगि उबागरा लं हामबाय चिनि टिपासा चैनल पॉपुलर जे न्यूज चैनल सिरिता तिनी चौ वातै नुबा आसु सालाम जाम सिंहबो जे आबहावा हामिया मनिस्लाय चिनि इंखावत्रे हामिया के माचोंगा ममिंके चिनि टिपासा स्पेशली जे इंडिजिनस तंगनारो कॉलेज लाइदो तंगबो बिमेरेट केम थियो नो बिजनेस के तंगबो बिमेरेट केम थियो डिपार्टमेंट चाकरी के दल चिन दल गुली कावम थियो के चिनि टिपासा नि सेफ जागा फ्री तिनी चिन बुबा गथुनो रेंग तंगु चिनि फ्यूचर बचिनि थिनांगो सेदो ने के चिनि ग्रेटर डिपार्टमेंट नंगले इंगे तिनी आं बुइमान न माचोहा जे चिनि ग्रेटर डिपार्टमेंट मा यान पर्यंत रे चिनि टिपासा नि सेफ सिक्योरिटी ग्रोइंग तिनी बु डिपार्टमेंट न तंगे चिनि मार्कासिन जमातिया ताको बिनि 2 स्टार थाये तंगो बचिनी किरण कुमार जमातिया 3 स्टार थाये जे डिपार्टमेंट ऑफ पीएस चाकरी के आबनो बरो दल बाय दल बनो गुलिरि हत्या करे आं बनो सारि नायो राज्य सरकार केंद्र सरकार ना बीजेपी सरकार केंद्र एंड राज्य चालय तमनि मिसियो नानि प्रशासन बुक्ति दुर्बलता तमनि कारण दल बाय दल बदि के कौथाय फेरना थी कारण एत बছর যাবদ त्रिपुरा राज्य बचो बदि के दल बाय दल कौथाय म बदि मचो कुनु जगह बतना नंगा एबा दिनो बीजेपी आईपीएफ के जो सरकार नि सब नरेंद्र मोदी नेतृत्व विप्लव कुमार देव नेतृत्व त्रिपुरा राज्य सरकार तिनियो साक्या सावो एकटा केमो एकटा डिपार्टमेंट नि अब 2 स्टार एंड 3 स्टार कोइनो न दाम के कौथाय मनि परवो त्रिपुरा राज्य सरकार जे आईपीएफ तो नै बा या बीजेपी तो नै कोनो बदि के तुंदे के खानांग मनि काउसाया बीजेपी फोन तो त्रिपुरा फोन तो आईपीएफ की फोन तो आनी काउके बसनायो बहा चिनि त्रिपुरा जाति नि हा अब चिनि त्रिपुरा साबो जतो तो नै अब चिनि त्रिपुरा नि बागरा नै ना वाइसा ना बांगाली मुस्लिम ट्राइबल जतो बहाव एक समान गणतंत्र अधिकार चो स्वाधीनता भावे लागथ्यो तो स्वाधीन भावे तंगो तिमा तिनियो